Magdudumara ang City Government of Borongan in art exhibit kumo pagmarka National Arts Month 2026 nga may tema nga ani ng sining, katotohanan at giting. Ang nasabing exhibit in opisyal nga abrihan niyan hiton Pebrero 10 alas 12 kulup didto ini Hamurawan Park, Borongan City ngan magpapadayon tubtub Pebrero 15 tuig 2026 kada alas 8 aga tubtub alas 10 iton gabi. Ini nga selebrasyon ang ginorganisa pinaagan City Population Development Office hapangungunan ni Sir Mark Lucio Cortado Jr. Upod ang pakipagkoordinar hansanggo ni ang panglungsod han Borongan, Sirac Arts Group, Department of Trade and Industry, nga ng Provincial Government han Eastern Samar. Ang opening program ay nakatalaan nga pagbuhaton hiton alas 12 kulup hit Pebrero 10 kundi ang ginlalauman nga mahatagin mensahe ra Acting City Mayor Honorable Emmanuel Chusongco, DTI-OIC Provincial Director Pedro Bimbutan, Governor Ralph Vincent Ivardoni, ngan Board Member Attorney PJ Ivardoni Jr. Ini nga art exhibit ay nagtutuyo nga ipakita ngan pasidunggan ang talentohan mga local artist, sugad man ang riko nga kultura ngan identity han Borongan, pinaagyan magkalain-lain nga porma han sining. Bahin gihapon ang aktibidad ang pag-display han mga local made products han Borongan, sugad han mga souvenir items, mga flowers, personalized sublimation mugs, wallets kan magkadudulain nga crochet products. Gintutuyo liwat ang nasabing aktibidad ang pagbulig han mga local nga mga negosyante ngan mga artist. Samtang ginpapalawag ang kahibarungan appreciation han komunidad han sining, kumo instrumento han kamatuuran, kusog ngan cultural development. Ginaagat naman ang publiko nga bumisita ngan makiusahan selebrasyon han National Arts Month, kumo usa nga higayon agud ipakita nga buhi ngan padayon nga namumukad ang sining ha syudad han Borongan. Tikang dira syudad han Borongan, Julius Gilbert Malien, Eastern Samar News Service.